La grande sœur fantasy c'est que merci un million de o mala be follow no TikTok jama sa Facebook jama bella jala follow no man dem processi mangando bon nana nya fo ye ngo bi shije no ngo shije kwacha donc photo bi ano shije bi ame document wula but donc nyani ngata yoro jana follow clip fly na follow Facebook bekera shoni magroni follow o kera shoni magroni ko follow na nyani anga chamnga accident ni police ba kele accident ngana doala je pense que o ya soro ça dire ko o ya tiem journaliste muso do be no ko lala touré ni mafli ko aye fini do ko gabo fini ko kuma chara réseaux sociaux sans fait o kuma la beita fo fontenu do na ko la chitana do na ko la voilà comme kuma jeulalement kuma be teme c'est-à-dire a famia choko le fa be dépayer kuma la se mo mati ba fam choko mnali non tane man de princesse ra kon ko taw yoro ne ga fini wo kuma ko ni mati da do law ni ne tege bana ni mi ne bo de ta ko do o ile tai nga ne be réseaux sociaux de ga ne te mali représenter ina fo ORTM ina fo anga choko ba mun be village mun fa na nolu de busi ga ne le olu telele donc woni ne ta ya be réseaux sociaux de ga mun na chinois ou ba japonais ou ba anglais ou ba wa ube kangari da confirma ki yakili to iga décolleté nuna iga fini sur ni do nunda bla mandeka muso tagene go ne mandeka muso moderniser les donc attention moi je suis modernisé donc ne mandeka minye ne te o mande ne mande nyamine ne wala donc ne se kan permettre ko lu do ke kuma ndo la parce que ne mais la ni kuma nya fori nya na kuma ta c'est-à-dire kuma contexte ni mwana ni kuma ta kuma contexte ni mwana c'est-à-dire il veut comment famia mais là il comment ou beke juguya ouye c'est-à-dire ka comment ou beke nyenwa ouye ka comment ou beke ko pervers ko comment ouye c'est-à-dire la na nyokoyin e ga bara do de ke c'est-à-dire e ga jamana de représenter c'est imagine c'est-à-dire avec ka Mali de représenter Mali et jamana do angana comment ou taka comment ou do nyokona c'est-à-dire on sait pas faire la différence entre un tennis sexy c'est-à-dire tenir mais adapté pour le travail. C'est-à-dire malien to différencier farandikonga et puis ami chrétien islamé ataka na nyaka mnyoko ali chrétien te fini dangolo do fait ni chrétien me fini dangolo do fait pourquoi ma sœur ou kumbri pourquoi ma sœur wa fini me ko mi ba fa ko on yera ga ijabu chengele chrétien era mbe chrétien fait c'est-à-dire alu ko kuma la décolleté lo tedo ne formation que y a no serveuse en hôtel de restauration gastronomie française mais dans les jipou là ali ni be jipou do dans les jipou là c'est-à-dire jipou mana tiga chiko chiko abe dai kumere kun la wasa jipu kana sauter parce qu'il veut moro le servir donc il faut pas qu'il va moro provoquer en même temps tu dois pas être sexy est-ce que abiga nega kuma femme donc anga chemise ou be kun bitome do fi kanya kakla ga gilet do asan fait donc décolleté lente bo chinte bo donc il y a des tenues adaptées c'est-à-dire ni moro be nale isili moro nyama ka kuma tenue do de be adapté et flene e be ga Mali de représenter là il kana kuma ta kuma jigué kuma te kuma jugwe c'est-à-dire il est fini mindo ici dessin de kuma bo fini fait tantôt nous c'est-à-dire tende cérémonie na takalkala oudi c'est-à-dire ni be ga tiga konyo ga yoro la ou bien ni be ga ta soirée dîner do la mali on tena tuki go yoro la ki tiga ni fini do iba do ibetai mais moi quand je vais représenter la famille Malika morobo jatem la al dom nani ne bina kuma moru ni fon non tenen di sabe bo parce que ça c'est-à-dire en culture be non anga dambe be no islamia be chrétien be donc il faut pas qu'en fana gagne en boyoro ko donc ni ay mo kuma na mo be kuma ye yoro de ta fan c'est il a fini donner en personne côté et o kuma la muso yitoko awoyiwa awoyide et to la ma fo awoyi nunu quoi awoyi nunu be ORTM na mo ma delega awoyi takana ko awoyi ga fini do mais awoyi nunu be fini do ta be vaccin complet basé nyana mo ndo ka musoro udo mais akunte ni muslim sugun ndo o ko fe do fana kumbe ko déjà fana kumbe pari gagné akumbe vaccin serele nundo kuma be gagné déjà kumbe boka na représentation moi je m'a dit déjà ga finita ni ya iga finita la kana c'est parce que feke la mani ndara kanya oroni odron ni fora mais kana kuma ta kuma jugula kuma te kuma juguye kata non je ne suis ni pit ni tanto on n'est pas arrivé jusqu'à ce terme là au fait kuma mbega fola la nyana doron c'est-à-dire ni biga ni finindo ni biga tiga soirée ge yoro iga dîner ge yoro ou biga fin du mois ke yoro la il y a pas de souci mais l'idée Mali de c'est-à-dire qu'à Mali télé de représenter tu représentes le Mali donc c'est-à-dire il va nous représenter ni malien donc ko fini quand on a fait ko mandu sila itina bazin do ki siritan comme on a fini na ki e fimanga bazin do comme on a ben takata kuraga ni ngame ngon faka
yen ta kuragen ngame yonga drogi kana fra mais joba foko to ne ga fini ma da fabi jobo fo ma te se go fo mais effectivement ni mo yu sigi chi format bolé no gagné ni muso frulé chi format bolé no gagné ko sebe abe bedu ma do barawro ni fo na fo be teme choko sugumna o drone le fora akuna ni ko inta ka ni grammatiser ka ni ko baye ko bina ni ta ça dire ka dien histoire be tugun ngo ka ni ko baye ni teni kumbo aya fo anyina ba famnya chugumna abana ça dire anga jamana slamaya re ki boyno bonyani karama kumba fe no malila ça dire slamaya o chrétien o mo ko shitem fini langolondo fe voilà nera fima a première leader oh neta siga maga fini ko kuma fo nera a première nga awon fe no malala ko anga chien re fo o te slamaya o te chrétien yi voilà anga culture cité sonima voilà au drone fora donc a fini la dafalendo ama figa na fini sere yere ama figa na fenge mais qui ni kauni shin formu de bo ça dire que ni sidi mali tele so nyama ka blakata no te na ya to anga do o yatem fana de bolo ko wede mfama na yatem ko na ma me manyine ko be ko klene ni trantru chembe bono ko wede aw yere ba kalama c'est à dire aw be na kana diplôme ni place nu nyini aw dum benye be bela woy mone patron nya be patron nga doina don fana nya be doina aw muso furulon tem malo kamele tigala bamoko awa muso frulo wira de chest lelo ça dit chewere tata nina donc aya ke molo ni kuma fora yanga nyom famnya jinya ma jol na bega tiga strafe no te no ko ba to ke nye frale na ngo tiga orabu yanga ga fege ni tra do ra fana do ka ni sigi do fege mani la le be fega ndala gorobo de la ni du aka ndala gorobo le na yanda ge dala ni she jennenche iga barako ba da fe man dim presesi manganu donc anga nyoko la be jinya ma jolina c'est à dire bega be fam bega tiga strafe antiga fini do contrôla c'est à dire ni na tiga dinege ola na yi ja faraga yele fi nyera la mo tuna tuini kamera ko la fleta kamala kare kono taw masrai wala na yi jo ni chenda ta soirée la ika robu chiga ele fi disi la mo ko teta tubi ko munya si disi la mais eleni ek dama doni minamino ka otem na ko kana duro ki fege la man ko jugu ka shin présentation bo wala chokorobo ni musokorobo ko o te koye o drone de fora anga nyogo famo ko ga o e mande presesi manga o iso la mbeboy wala Malia mandem presesi mangando ne wala muso kele mi me ko unye ko nyama jole na mbe tambe boroina aya polisu samagana ola ni mora polisu la mba dala je muso doina sadiru ye mi black ata manda de depot ko be ko kele ha Malia o kumala sa polisu jamana ngwana la de toutes les façons afra ko te tentige ne ma fore c'est-à-dire tentige munu nyo susu nor no akara mi ne morti tentige munu armée de garder nous yo ne ko dakari ya fo garder nous ya fo ko tete ntiki ne ma fore o garder nous ya fo donc ay nyema abeni photo nous ne folo nyana mba pasamba kunche anga doyele la parce que maliko il là-bas non mais c'est pas la peine quoi c'est pas possible ambo drone il faut nyela taro ni coordonner photo in blanga ne voilà ay nous sabale ni sababe policier ni befra ni marfade Fala flan o kume hippodrome na ni e kai bo sisa ni e lafia bugu kai polisu de nunu befaka yoro o were nye bala asim goita iga ataki kela chere la antaro ataki kuna nya bora yoram no make koy mais depuis ni asim nga chen tega tara aw de kume kuma chama na netu mara ngo chen balo totel ime ni posu be ngo join ni chen black atani ngo tene tugunde e koso kare kono bi ne kuma do ka be saw aya kunte bonna na sa totel mais Asima yo minye, c'est-à-dire d'un côté, net na fongo o maniere, net no fonga, c'est-à-dire on veut faire des cas audience d'urgence de créer, c'est-à-dire on veut peine de mort voter mal. Parce que Asima ninga gelamba mais enfant to fana ninga gelele Asima. Et pour aller au cas jugement rendira si ça non dans le plus bref délai au makia kobaye. Mais ni ala sonama an do mbega fora depuis dien kadi an do nu mbega fora depuis dien kadi o fora ba be boli ça dit fin wala le ma fora ko cham fora ba ki para ko police ga bolla mais police ga be boli ka tami an ngo bonya ay non on a qu'à se respecter dans ce pays là ça dit police ga be boli avec tami asime fora ba me la choko mina ça dit ka ta ba de me boli min do ka ba de me maltraiter min do ka pourquoi les policiers nous te mille ka to ba de me maltraiter li do luka clef nga me ko policier nous fana sara ben ni nga la fiade munu somo sara ça dit nous somo fana ni se ka la fiade ni ma boni no ni mo fora mbi fora ay pende mo voter anga ta bo an wala ni mo fora malambi joki fora no gonna flimbana mais anga dusu ka siko be kana amanga balta mina kuma kele fo we
c'est-à-dire c'est kati demsenu c'est-à-dire nebe boy kuma c'est kati dungni c'est-à-dire an kafale ngulo kan jama kan yada c'est-à-dire kan jigi dan yela tari kan jigi kunte mo shita aya ya touré tara lemike aw ni sans perenche c'est-à-dire an chien fo nyonena un progrès c'est-à-dire le progrès de la République le progrès de la commune de je ne sais quoi là aw de la kaye Afrique pays du même progrès de beau c'est-à-dire kana kabina kuma de nyefo réseau ka e changa chien fo sa malien ça e jamana mbonya sa e sabala ban fakani malwa sa c'est-à-dire an mago be progrès ka jesu de la an mago te progrès ka kuma la progrès an mago biga feu de la an mago ti ka kuma la ibini sigi fi be lenge mais sky progrès ka leng ayake ala kraka masana progrès ka leng ni turan na kuma fa ba jenge fa ba tega o keta e bi kana John Charmé Touré antia ki nyera lesa Touré antia no ki nyera le sino ni nyera le anta do mimbi nyera ina nambe le li kala ko no te mina le kuma kelen finyena c'est-à-dire oui ka vesi do photo ta mais dans le vesi iradi no de fo c'est-à-dire be dimi ibi yera bana be kla ki calmer aya ka ala kama ako progrès le mimbe ka o représenter vesi manama mfle na kana ne mu vesi manama na manya ko yere ira kadi eye ko le kadi e de yoye a photo ta chokole aya progrès nyeda na photo le au kale akame ki jenge ki sigi chokobi au ni ala cheni me barako ki siga ki sega tani ni tisi mana mainta ay tisi manane ni tisi mana mata e progrès ibina bo itie ki costume ganye ni ke costume te ganye c'est pas un problème na man de presse si wele wallahi billahi benga pio na bouger français o vesi nyema blakata di mania doni boro ko nyembe bifo progrès ni mi ka bazen bolo balo kan yi sigandala depuis ne mo ke ka bazen wakati ni mo do kana direct ke ne ko ibe fera ka blogueur de ne ko touré le fera ka blogueur de wana fera ka blogueur de abino le fanya de donc ande place do la ben ga blanye no te ka mi vesti mana ma te fera ni nyona flayila ni ka costume te la ba afonye o yinde ga malade de po te nyonya sala membe nga pion na bouger français ni sa nous te vesti nyama blata di mebi cravate ga nyeka boki sigi jamala ngana ni vesti mana ma yila amanye bi amanye shini mandi princess mangandu ono yere fo ba ama mo betanga kuma fie ibe so ki sigi lena ni fo ba jenge aketa boy mondi boy paraît est-ce qu'il y a un progrès doit dire ils m'ont dit il paraît mais de sur le progrès an magotiga ils m'ont dit il paraît là ça dit il kuma en plus il va de police ou de fait qu'il n'a ni foigné mais c'est le progrès il n'a mun ni de foigné ça dit ne be faire don ça dit il n'a mun ni de foigné police mununi tenitike munum na moptio nego tenitike nu ma ndoro fani nyon banenda monsieur le progrès ne be ma to lum ne de comme banani kelegala badi ni ga vesti manamai comme banani ni kelegala badi ini ka baze bolo be gone mo kaka o san baze eni che jenine che monsieur le progrès de la commune 4 eni ala chebe ga kuma mfota kibi jinga kata oliwe fana ni banani ngali shini yo dossier ta monsieur le progrès ito dossier to mais no ya soro wallahi kanga mali wari tigi bado de mo ndoni do ko de ku mobilité ka don fra commune 4 la donation ça soro progrès au blanc mana de pour la fois 3 fois c'est parce que ni police quand na si ko non ku dona nyona de ko de kama ça ko police nous ko neni na do ala ko neni do mais neni me mu justifier li il y a eu la mort mais ni même vous ne justifiez les blé ça dire on est tenitiki nous jumen ça dire on est chamani nous kelao au lieu de te clara ta laban policier ma delenga munumation école la tagama ça dire ka ba école la tagama kushi ba juin mini ça dire mo fani mo kankar la kare kono la au lieu de laban de boli kata police là kata police ke c'est-à-dire nous nyona dolomina be ni be fega nous nga dolokodo ni ala tembo blagata jemesi kerefe bandobe police be taga ko fadi ibe bom atomukichu uta wuri ga boy ayo nye delenga la ma ye police la police be era banani nya jamana ngono police be se era neni na jamana ngono c'est-à-dire ni be marabali la population na ni police tama juguna on te sheje nenga bin sigilenga man de princesse mangandu voilà non le willa souffert Koubeta patrouille de 1 au bois don tigi ni e mo siffler ni police siffler na ma jo ni mobility ma jo police man te ka tru mobility ko au bois donné bodon ça dit la mantega suit parce que bra madame na mo mbane no ga jo atigi ma de ko il n'est pas en règle ni atigi suit e ba don tigi ka tigi jat kele ne be mobili boli donc na e mobili boli c'est forcé bra de ko mali ko ni ko na la ko mali ruti umai mali ça dit ko de respecter l'inter o masanga na nyogon toro kuma la ko de respecter l'inter beba de bebe boli ka tigi kun fe di jack y a accident kun beke donc pour nous on fait exprès au accident jack y a dit
Ni accident la kega ben chemanu wa geremo. Chemanu fana wulilo la kube polisi la jolo. C'est-à-dire nous les policiers la jolo. Munao. C'est-à-dire ou va patrouiller mobile follow mi joro. Pourquoi amo yere ke jogelembay. Comment on se balayer tirer là. Au te miride. Norbe au de la ga me polisi tra nord là. Aïssa, ma dépresse si mangando. Au de la ga me polisi tra nord là fola. Diembe baita me polisi tra nord là. Atata non ga nyan dugu licho. Mais munao te ta nord là. Eta marfa ti nord là. Comme Baléréal, vous êtes si fort. C'est-à-dire, non, il y a un visé au tadje. Donc, j'ai un jouni sniper, oui. J'ai un balchi la pied. Maintenant, c'est un mot petit gardou, yo, ou sous. C'est-à-dire, quand on police, Kenny, ta, c'est flamma, kou gonia. Faut qu'on gagne ou blassa, ni ou tate, ma koni mwani de menyona. Au boulet, pourquoi un mot koro, au d'ici pampa, kata moti, c'est-à-dire, garde nationale, mon on fait pourquoi couille police outil, ou y'a police outil, ça coûte chancha, ni boussa misene, il peut à la calico mani, dorni mignon, faut qu'on ait mandé princesse maloya. Ne garde nous, c'est-à-dire, quand les policiers nous corriger, kou engadere, mais akara engadrement d'aïe, donc, ni ou tato et morossi, ja, alors, check seba en population là, ja, check seba en population là, pour qu'on doit check seba, que gendarmerie moula, pour qu'on doit check seba, que garde moula, pourquoi, attends, quoi, check seba, en tant qu'armée de terre là, ou armée de l'air là, donc, avant qu'on est là, on s'est balle perdu, tu là, on est là, non, toi, on est là, qu'on humilié, qu'on gogne à mortier, pourquoi on m'a ta balle perdu, tu hein? Donc si ça non, pourquoi on va piquer pour qu'il y ait de madonier la fièvre c'est quand il est pourquoi on m'a free politique qui n'est pas free fa ga renfort de nyingana mais il va clamer que c'est quand il genou ne digna oula parce que on m'a ka toni mo shiga appel lancé on m'a ku to ko renfort wele tu ko shida ça dit on yo jo ka to ko renfort mi wele de o de atoni shuboro not any shoe kunte bo ang de gardu wele kanado kon ugoni atukuni ça dit au kumba to awa ye yoro la ka gardi de wele nini ko su ga na police wele de avec gendarmerie mo de wele ou bien na gardu de wele fem ben ala che ni police de toutes les façons quand te corps là même à faire de gardu de afo nous ye ni dore ga fem ben ala che avec gendarmerie nationale mo de wele brigade de merci wantaro ko brigade de quoi gendarmerie mo abo le wele kana au qu'on a police ka constat la nous ni ko suga inkere ni ala na krache c'est-à-dire au be gendarmerie mo o wele kana ubu fara ni goma voilà no kala ko ubu fara wa sa ye walde fara amo shugo nyini na monsieur le programme be bol lena ka be nyana ba doni bi cha mune nyana bora wa fo ite nyana bo ko be ko kle monsieur le programme be se tokotigi minel la ko bla manda de dépôt ni ko ni wo tokotigi ayi aka bigi be ko aka vesi mana mai ma ko signé ana aka bazen bolo ban ni ba ko ne mo ka bazen ça dire abo lu signé vite fait la ko bla kata mais fait fantan wa kele atoke wa oyoro na nebe wele la se fantan fana mani ala cha fana kana o fara nyogo ane wallahi ko no fara nyogo au be ban fara la fu wa chete wuli ga ba fanga wa kera wuli bawla akera wuli faula c'est-à-dire akera awli la chete wuli ka bo afanga mandem princesse manganu ngo jamala kelela nalo mane le wuli ka katai mande princesse manganu jamala kele nalo mane le wuli ka katai cham avenir chama bare kumbila la ka hinela mais isale flene isala fu falakini ala wa ika saya amonete na bobi amonete na boshini wa chete wuli ga ba fanga fatan de sara fu sara mande princesse manganu fatan de sara che sara fatan de sara fu falakita note asim fanga ba o ko orandira o kera benyena awo o konyana bola no kelen même il faut nyena na bo ko geren basigi banuna police nous fleni c'est-à-dire au jamale le tukom police nous fana te ne de be ka fa ou te dati beredon au be mi sama police nous mo kelen de sama no wuli lu ga ko nuna ayo fara nyogo ma agoto so parce que on na ga shufude ni demsen joli sale demsen sama shema wuli ga ba fana wa shetina wuli ga ba fana kaika wa muso en kashira ale o baga vocalisua muso koroba e man mato kashi bege ani biche est-ce que utara kata o maji do arandi muso koroba ya foshi est-ce que be warwa di muso koroba ko etaka kanga salaya foshi muso koroba ke di manajiga de na basi ga kashi polisu ya de fo ka falaki ministre hippodrome ma c'est pareil wali ministre amdalay c'est pareil et rien ne va changer il y aura pas de justice il y a pas de justice pour les pauvres au Mali là c'est la loi du plus fort un point d'intérêt et puis c'est tout non bon quoi gerauna ni polisu wuli la u kani nanta ko la vie nuna u kani saraka ya ko nuna ayo fara nyonga ako kwa geranchi aga do kwa so o le daga do la parce que fantan jote kala nous nous me la ko na éducation formie o lu yere ma éduquer ko awo
Polisi nous be mike. On que se o ganyan dia wulicho. Abe muso o mule ku bloga pick up kono. C'est-à-dire no wate munumbolo. Abe dono lui dibini na gata o mo gonya na bo lablo kanta kalamadi. Ablo ko mani president ta kalama. O le kamanya fowie. Depuis ni sara. Amado aga saya dimite na bonga. Mais billahi de to su polisi no do na wo la meta wo be. O sanano. Ako na Facebook sans faire obiga doga war arnaqué. Au comment na Facebook sans la police tchera mabo. Kono ye police go bla réseau sans faire. O ye malwa ye police ma et puis après mo vient ota, c'est-à-dire ko bla bla fambe fait. Non ye ko ye police go kana publier. On peut zoner la quand on a publié. On va se la tabo wo a bébé même il faut bébé par là. Bon mo police bébé par là. Wo te do la sunguru tia ko jamana ngona. Au kanu yede wo ime mo so manu fana nangara brade kaduye ube kompoli kele nyini kastroga commissaire kele nyini ola no luga moto ngero be mobili allo ni police yu la jere singa etento mungala kanjo munela okmala mbe madame papier ou di moto papier ou bien ti i do mena wulelike allo awa touré ko be to ko diga mo ko tene kana na joano meki wolo la mbeka tanga chila beka ngatambe perdi téléphone dama il va avoir téléphone là, allô, c'est commissaire Touré, nanana, oui, c'est madame, il faut la laisser partir, c'est madame. Il est signé à Séguélé, qui est toi, avec téléphone, ta, abo dit, oh, m'so Séguélé, ma moto, là, ou bien mobile, kono, on signé à téléphone, net, et bah, ouais, madame, vous pouvez partir. Mbetara ke, mounanteta, mbetara, ou bien mourola, jojo, gitona, on lui dorali, sourou, fuma, aute kuma ou là. Parce que lui a sungouruye en bolo kanta kalamale o mala fantom de une sengando on est comme mo ba sunguru c'est-à-dire kama on peut jugo tolia mina comme c'est là qu'on a bolo kanta kalama hali li dali ga carte gla on carte ga kan gla keme fladi on be carte gla joli ou c'est la wafla wa sababo mo kuna nya mo bla ka to nya na commissariat mindo on be mi sebe eresiga ana be wari mbo mo ku ni ma be poster ka wira jena ba fone makotu hali ni tara ala mata iga carte gla na ou be kulishi bonya ila I kana policier hali ni yu jole circulation na ibu ye tendro nu ye musumani mi natoy onaka goboni veri sigile no motoga pe igole mande presesi ere pe goboni mo nyala pe ubo natoy depuis oraja o shimble mba bole loa ayi tono police bi pere gitrondala après ne ba ko ma kono sa iba e depuis oraja ngache mina minajo free iba no droit na kan soule no golemba o soule poussière ayi fo ala kinya do soule poussière départ à formation ça o soule ba sena o no golemba iba e ga gitron tiga sa o bugotini shinja ne ma nyefe ibe singa e tento ko les papiers ko quel papier ko les papiers du moto ibe singo fenêtre chefu wala ni re bien tu kunye le market mais ni na nga bien tu go chode asi ba ya jinyo bo moto ga mina moto gari afi ok la chefu ajate mne sa chefu igale sa ambe chido la yanfi no anga tele oh numéro dia ou bien menga numéro dima ibe kla ga wele ni numéro dima on ni sa preta o ga sumuru tke gitronala abe musomani jojo ga numéro mnete ubo musomani la passe obeke megata au bolo konta kalama au bina mu éducation fo nye jamana ngono au bien man toli ga ambla dia ngono comme kla na fo e ka dota bota. Monsieur le progrès de la C4, aba doité na cheninga document dossier takui. C'est-à-dire IBC autosaisi lilo. Ni jabam ne lilo ko autosaisi IBC la. Mais kata ni dossier autosaisi todo. Amanga balu takana dima. C'est-à-dire IBC wa klar da kibo kumala munu. Wala ko be ko kle. Ame nyonga molo deo. Ofna ogum konala. Basket galo wa bamba be mandat de dépôt. Awo monsieur le progrès de la C4 Touré. Ayo blagata mandat de dépôt. Tu l'as dit, na neta tima ko bravo, mais ma foron de la yoron fana ko c'est bien. Au moins si ye bara doke, c'est-à-dire o jamana ka bare man de presse si mangani du. Mais do fi ma lié do mini o fana benye. Mais que en tant que droit de l'homme fana kuma impliqué la touré ku to dossier autosaisio. Notre bigone ni job bala bla couler la réseaux sociaux et sans faire. Ko baskati milieu ko comme so manu mbeka violer. En brani ni bamba nya. Ka boni Jean-Claude ya. Moi Jean-Claude tra cabinet be dele. Jean-Claude ko be ko kele. Utagu ila nega bomago ko soutien ni tubabu ni nyonche soutien ni droit de l'homme ni nyonche mais est-ce que on veut fier mi sabana ko lo bado on le soutien ni droit de l'homme ni nyonche hey kala ko itonga yele ana mayere kriki comme soutien mali affaire de soutien des droits de l'homme affaire des droits de l'homme affaire la be exécuter de wa bamba tara wola
aya shiba ni kuma le ano au moins si o talen fleni munde e muso ke basket kala ni écouter basket kala o doki doki o sera o kuma kata orojan fi kata basket kala muso do furula iya min ke walidon wo bella de baba le karma existe tôt ou tard le karma va t'attraper wa karma ne tel tika mako be ko kle to be bu sigide na man de princesse manga ça dire wo be yoro la ni che jenne che de tata ka di droit de l'homme ko ma ne tenta de gode o be muso viole o ba dabla jamani ngono ni ala cha obo si ko kle de toutes les façons ni la brani dossier ni la kuma fo na yo jenge mbeta droit de l'homme contacter ni a du droit de l'homme ma no ya bladien be fait comme Touré et toro de kadai donc abo autosaisie et puis on va quitter là-bas ah oui c'est fini c'est tout voilà donc nanyo fona kuma fo man de princesse mangano nya fo yo ngoni na bingo chube donc comme ambora ni na fait manama ina donc si ça nyana mbeta police mba utanye fait men ale muso yirawla yala ne ni muso inga kuma fo owe anya ni muso ga kuma kan jikala man bona muso muka nya fo yo ngomena me kuma kunche no parce que o de dusu kwasiga bo ko imbela Mario ne ni chetere jugu yirawla muso saba kuma ni chetere jugu ine bolo fa muso sabana to ko awa mo fala abe bole awa klibe awa mo fala lawa abe bole afosale be alakali ça donne la chima fraga bonni ou bien ne ma bonni e ne ga bonni den to la de aya fo nga bonnai no tambe se nyoko ma de barobe tien aya fo nga bonni voilà nga bonni ni awa mo fagala awa tere jugu c'est-à-dire awa dakala jan awa kirikara c'est-à-dire awa bela jaga awa klibe na de voilà donc mena ni kuma info ye sisan no mali kali de ni mo makoko mali mandi iye ganutike aflaga horo muso bami faga o de fleni ndra na waklibe muso ina de memba wakli jidi baga jikala ma photo do ila grand sœur ala ga jine ila ni afo ni shooter do ngo en tant que omiga c'est-à-dire il faga bago mamine il shooter da de shooter da awaklibe na awaketo awakliba na anyeni beka ni MJD mo awaklibe na voilà donc awa mugo fagala awa kirikala ni kelenga ni faga o kelenga ni faga c'est-à-dire oui awa mne katani awa ebole awa datule no bole depuis de ma vidéo na domina nya fo ngo chebe en complicité ana muso folo ka fara muso flana nga muso sabana faga ne man de princesse à fond ne ko ngonu manye c'est-à-dire ni ko critique liko ngo muso chali chebe mine ka muso imbe mine ka ta datu e chemale wa klibala de hal notre YouTube kanchini ne ka vidéo be ama supprimer de ngo ko man de princesse ka kuma ko mine c'est-à-dire les links muso do ne kuma kan flene wala obe bala be santanga klara se ne ka kuma ma ko be ko kli donc ay kuma kan mine phénomène muso ne re phénomène muso mane ko be ko kli voilà donc maintenant wakli jigi nya muso folen fo yo ngode muso folen nyedro ngo ibilisa muso do ne o fo ya ngo ibilisa muso do ngal ne muso yin ni baro ngo tere jugudo muso folo nya fo yo muso folo fleni depuis ni ne muso folo yin dai akandige fleni ye ibe ala kali ko ni ye shuofa orobona na jila ko shuru kandige kono o dinya wo be bo chugo mina ni ala sonama akanwo yeregale flende tanto o chugula nyeni muso yinya anaka wari je sheni dati bani depuis dnyen kadi hali ni yeni muso nyi bada ko kafri ma frido hali ni yeni muso nyi bada ko ni ma fale inya dani nye kantre bada ko ni te ko nyana mange dnyen na tiga ngono marion ni muso le kuntora sokono awakili bala ne SOS demande ya no musogorobai nga wa demedo musogorobai nga den bana musogorobai re mani matoko kashike avogali be mulali shini me antuna sego lu vogali nunka ya ni tie jashile mi bambolo no ibe ala kaliko marabatiga ni tie jashile go marabatiga tole ngona ga veri ya bole ko nga tia dala sisa ka da farafa tona ka bakisi sengene nta ko ja disila ni tie ni fali de ka kanja mana ngono ni tie ni flaga musogoroba wele ko umunde unte se gato musogoroba fe kale de unga na kaso musogoroba sirana musogoroba jatiga parce que musogoroba den saragaba musogoroba ko na ale mode untara mode o meta di joma ale konto don mais ale de unga segi kana dugono de unga segi kana dugono muso flana datugule no muso fola du no manyine c'est-à-dire umunga shudo ni ngado ali muso fola masonga kumbo dala ni okuma fo yane shube do domina hali ka kumbo dala muso masonga kumbo dala ne okuma fo wede
Moi, Marc, moi, il a soudon, alors, c'est qui dit là-dedans. O te se qui dit là-dedans. Malion, Moussoukoroba obligé là, ka ou doromso, bambarato doromso, mais no fana photo il là. Bambarato doromso. Bambarato doromso fla deni nyana mani. Aw yere nyabeli na ni edonye. Aw kungana ni dia no ngani di balmakedo mali ngani di bangoni ngama uvia Mustafa. Ha? Ni fla deni mani. Ikuntena ni dia. Ni fla deni chenyu mani. Aka jeya fla be pili. Ha? Poro di ta jeya la. Fingo diago debisani piyangeleli. Hali ni madonye. Munte ni tangoro dronga ni di bangoni ngama. Ha? Oka ni ngoro shiene. Ango maraji monjoke. Uvia nga di Mustafa ma. Ha? O fona ki ni ngoro sebe goro shiene. Ango maraji monjalke. Ayi. Musokora bama dore kede. Musokora bare fleki ni nyuni de koro. Ni debisani funageni. Ko gata sigale mwode ngoro. Cheife. Ni chei nyebe chuko mina tanto. Nemara ni ne mwogo nyene mai. Mwogo bado na kunde jode ni nga dala shufela ufe. Mwogo to done. Paske nyana mateni chiaku. Ni flade ni nyuma ni mblale ngata. Ko kata janto ideuna. Ala tankisi o toma. O te bonjuru bo manai. O ni ma misi uli okula. O labante na kima. Akuma ni na kera yeye. Malion. Ni ne uli le sisa no. C'est-à-dire, kata siga korom so de ngoro. Ale meto wa tobili ke de nuye. Ka akili to de una. Wa muso tere jugu. Tete jugu. C'est-à-dire, sarata muso koroba. Fasalemba. Iba ko bisiki dogon. Aha. A fasambe. Yo malila bisiki dok meko bisiki dogon. Ni yo chi dugula fasabolo takari. Voilà. Abe ko bisiki dogon. Yoro o bisiki dogo ibo chikola ko chikola tekari. O kwani o fasa jale wa o jeli bete wallahi musei be komi o. Anya da fladeninga. Anya shu fladeninga. Hey, santore bontore Amadou Kalajo. Akokona ko ni mesonga do akram so nola. Ka nie tanake deninye. Sagira yo ye kona tanake deninga nga deni bugoni due dem fitina ke sa sakoro shientala. Ni mesega mushientake. Ni mesega John bugo. Ni te komine. C'est-à-dire nous ngane nyona flagé ne beni muso nchi fuka ka biski mara bo biski dogo na ka biski mara mai mais ni deni ta sekele si ta muso be do ngoro aya yele dabla ko dongo wallahi ni muso ele to ka deni dala korobo deni te kuma ni message chantala ala na seli de yirana c'est-à-dire seli dugu sa je flana bo magoy mo be ta parti la oba bo kala ma dem senu ye nyongo chela ta parti la ne ala ko ni den keme ni mo be malla o lure ka parti la ta ka fora ne na aran ku nga jan ko be ko kili awo demba tigi beti ni don ko ni nga chai bula beti o lu kum na ta parti la donc be ta parti la ou flaga ta parti la in flaga dogo ni mi rawla bamba ka to dogomso o dogomso fana nana c'est-à-dire ni fana dogomso ni nana c'est-à-dire aya fo banyana ka ko dine mabani balmakaw be ne bolo ne be ni ko ino ya sa ben ala de che balmakaw be ne bolo lu be mo ne bo bala yoro ni gele ha ne bo di mandekaw ma mandeka ele be ni muso nunu ne fe awo mandekaw be ni sugu nunu ne fe ni fana dogoni o de flaniye c'est-à-dire kata akoromso ni demsen no fe ku kata parkila u ye bambagato de unche u tara parkila u segira sisa u boto la parkila u nana so u ko u nana so na muso folo inebe donc go kongo bula ko ka dumuni duma ako kale ma dumuni tobi comme ako kale ma dumuni tobi o ma ke problème ni donc la belle mi flane chenyumani zoli on yaba beauté là na la sona ma mbe de ko nyana bo mbi di bangoni ngama ovia Mustafa be ke benyana ngambe mona bi bala sa mande princesse mangano ne balma ka o marki men wala lu tem sofa donc si ça on yabe ni mina donc ni e chewele ko chega fereke ka wardo duma ko ko tobilite so che ke me saba blakana no de ni che dakala jaini afle ni naka very panini voilà donc akele nga magoroni so ngo blakana sisa nu ne magoroni tobi donc a deni to magoroni tobi la sano donc ko dobe du ngona no kadi aga wardo kumbolo kumega na kabe na warsara donc on na tola kabe na warsara donc akume kulanga le fa ko ki nu ne ga magoroni sumare sama ko me kitene ga magoroni ndune ko ne flene ga magoroni tobi ko nye jubale kadi ko me ko ne magoroni mona bi kite flene ndune ga magoroni nade dora o bas na ga kuma be na ko est na muso fole ndeni o sina ga fate ko yem kuma sugwe kala ko magobo magoroni na o go yi kala kume kulanga la ko te kulanga la ka deni nen nindamne donc kala be do so no sisa ngabo donc nous continuons là pour t'obliger à terrasiga yolo akli bala jikala matara bo akorom so ga ngato t'obliger la terrasiga awakli bala donc si ça malion muso de bolé flele si ça so na ga ti changer ka chien ta fini ndongana kanani meleka fitini ni solo
ni ala cɛ bangoni ŋa ka fitiri muso ou bien Mustafa ni bɛ se siɲɛta la ni dabɔra siɲɛta kama a y'a tɛ nɛ ni ŋa ko dabɔra siɲɛta kama a ye nin nɛ a tɛ ɲumani nɛ nin bɛ siɲɛta kana deni sigilen sɔrɔ k'i ko kan c'est-à-dire k'a tɛgɛ de ja deni kan na dɔgɔni ɲɛ b'a la dɔgɔni bɛ ka kule k'a b'u la fara dɔgɔni dɛsɛra sa dɔgɔni ɲɛ b'a la an filaw filɛ nin ye an ni ma ca o an ni ma ca an tɛ ko gɛlɛn fɛ ni ne yɛrɛ mande princesse tɛ ne de y'u bɛɛ la min gɛlɛn parce que ne sa man di dɛ hali n'i tɛgɛ gɛlɛya ja ne kan na i b'a bila parce que dinɛ min bɛ ne la walahi n'i y'a ja i b'a bila parce que n'i ye bɔ fara kɔnɔ n b'i bɔ baara la voilà mais ale c'est-à-dire ale ye fila min ye ale ye fila sumalenni ye donc olu ka kɔma ni y'olu girigiri u bɛ sa u bɛ comme prince u bɛ comme Bamakɔka ni y'olu girigiri dɔrɔn u bɛ bɔ ka bin olu ta banni olu ka ɲi misigɛn de la voilà donc sisan c'est-à-dire k'i n'i tɛgɛ jɔ o kan na donc dɔgɔni dɛsɛra k'u lafara parce que o ma coco comme ne o bolila ka bɔ kɛnɛ ma c'est-à-dire ka taa sigida mɔgɔw wele ka na tuguni lafurali ka na kɛ sinamuso b'a la k'a b'a faga donc comme a ko kɛra fagali ye tan olu y'u kɔrɔkɛ wele k'u kɔrɔmuso sara k'ale tun bɛ denw kɔrɔ yan nɔ ko komi tigɛ bɛ ka na ja ale fana kan na k'ale bɛna faga k'ale bɛ bɔ so fila tɛ saya fɛ aw bɛɛ b'o dɔn fila tɛ saya fɛ dɛ n'i y'a y'an k'a bin n'an kan ni n'o tɛ an t'a dabɔ a kama ka sa dɛ fila tɛ saya fɛ bi wa an tɛ saya fɛ sini o ka fɔ k'o bɔ a la bɛɛ b'o dɔn donc sisan balimamuso fana ko donc k'u ni denw bɛ taa cɛ ko k'ale denw tɛ taa tuguni ko denw bɛ to so in de kɔnɔ k'ale denw ko foyi m'u la taa sadini musokɔrɔba ka du kɔnɔ denni ko k'ale bɛ taa tu as raison de ne balimamuso ni muso ɲumanin dɛ a ko k'a bɛ taa o la k'a bɛ denmisɛnninw to yen ne yɛrɛ jigila misɛnyara depuis n'a ko k'a b'a kɔ don ka taa ko ka denmisɛnninw to yen walayi a dɔgɔnin y'o kuma fɔ ne yɛrɛ ni misi la saya nana ne kɔnɔ o la cɛ saya ma siran dɔn walayi cɛ saya tɛ makari dɔn cɛ ala de ta ye nin ye saya ma ɲi dɛ ninnu kɔrɔmuso dalen ɲɛ b'a denw na bi se de ta ye den ninnu bɛ gɛlɛya min na du in kɔnɔ kɔrɔmuso in su ɲɛ b'a la se de ta ye parce que su bɛ ko bɛɛ kɛtɔ ye mais a tɛ se ka kuma hali a bɛna jɔ a denw kunna mais a tɛna se k'a da de waga ka kuma cɛ saya ta juru bɛ bɛɛ la maa si diyabagatɔ tɛ sa k'i den to maa si tɛ fɛ i den ka kɛ orphelin maa si tɛ fɛ k'i kɔ don i den na walayi n'i ye muso kɔ don tɔ a den na walayi masara manjaba de bɛ se nin bɔ la n'o tɛ mɔgɔ t'i kɔ don a den na ne yɛrɛ kan sigi ka miiri ko ne bɛ n kɔ don ka taa ka n taw to ne bɛ su bɛɛ ban kasi la fo ka dugu jɛ ninnu obligera ka taa parce que fila tɛ saya fɛ ka taa ka denmisɛnnin ninnu to du kɔnɔ u ni fagalikɛla u ni muso in muso fɔlɔ in ani min y'u ba faga u ni olu bɛ du kɔnɔ cɛ bɛɛ b'a dɔn k'olu tɛ dumuni d'u ma ne y'a fɔ ye n ko cɛ in ye criminel première position ye ne manden princesse y'a fɔ ye donc c'est-à-dire fila denmisɛnnin ninnu u taara 9e arrondissement la su fɛ u bɔtɔ la c'est-à-dire ka taa convocation tigɛ ye u ye convocation tigɛ 9e arrondissement mɔgɔw u ma sɛbɛnni kɛ ka d'u ma dɛ u ma lettre sɛbɛn ka d'u ma u ye kuma min fɔ u m'o kumakan sɛbɛn ka d'u ma dɛ ayi 9e arrondissement mɔgɔw filɛ de k'a fɔ muso ma k'a kana sini ko su kɔrɔbayara donc a kana sini su kɔrɔbayara donc sini a nalen n t'a dɔn u ye weleliw kɛ ka numéro ni fɛnw bɔ yɔrɔ jumɛn na u ye sinamuso fana wele ko sinamuso ka na yan'o cɛ a bɛ n'a fɔ ko cɛ sera polisiso la ye cɛ ko nin de ye kolonkala ta ale muso kama ko nin ye kolonkala de ta ale muso kama ko nin ye kolonkala de ta ale muso kama ko la k'ale muso réagira ta maliyɛnw muso segilen ka na polisiw ko muso ma 9e arrondissement mɔgɔw ko denni ye kuma min fɔ kunun ko n'o ye kuma min fɔ bi k'o tɛ kelen u filɛ tuguni c'est-à-dire ka nin minɛ ka cɛ muso fɔlɔ minɛ ka u bila polisiso la o donna sufɛ ne bɔra ne y'a kuma fɔ u kun kan k'u defere kunu u m'u defere kunu mais bi ni ala sɔnna ma u y'u defere ka taa boli maliyɛnw cɛ a ye sabali dɛ cɛ mɔgɔ bɛ se ko la i b'i tɔ to ni ninnu ba sara mali justice aw de y'u ba faga bilayi aw ka dusukasi de y'u ba faga a y'u ba ka fantanya de yira a la a y'anw ka dɛsɛbagatɔ de y'a jɛ yira anw na a y'a yira k'anw ye ɲamakadenw de ye mais walayi bilayi a y'anw ka sɛgɛn de yira anw na musokɔrɔba denmuso fɔlɔ fagara a kɛra bɛɛ ɲɛna musokɔrɔba ka maɲumatɔ ko kasi ne y'a k'a la réseaux sociaux ka diɲɛ bɛɛ y'a mɛn maliyɛnw a y'a denmuso filanan min bila ka taa k'o ka taa sigi a mɔdenw kɔrɔ mali fanga filɛ nin ye ka nin fana minɛ ka nin defere ka taa alors que ninnu de kɔrɔmuso sara ka nin fara muso fɔlɔ kan k'a defere cɛ bɛ yala la kɛnɛma denmisɛnnin ninnu filɛ nin ye ɲɔgɔn kan ye minnu ye minnu ba faga minnu tun bɛ fɛ ka minnu ba faga minnu ba sara olu bɛ min ye min ba faga kan ani min tun bɛ fɛ ka min ba dɔ in faga u denmisɛnnin damaw de bɛ du kɔnɔ palo palo la mali justice
Domina obe muso mine kata datu o ma miri dina parce que les enfants n'ont pas de valeur au Mali. Ni n'est pays au pays. Deux mois intérêt belé. Les enfants avant tout parce qu'ils sont innocents, ils n'ont rien demandé. Ni demseni nous ou flène n'auront à sorono. Ni demseni n'auront fara. Walé bilé 9e arrondissement moro en quoi dembadjala. Wa 9e arrondissement moro. Ni babana. Oya bafra. Aya fara naka fantaye. Ka fara naka dessin. Moro miou bla mandat de dépôt. Ebe sa ite ke fenye. Ni sans préchenite sa ki deun to kasoro ide ou ma ke fenye. Bilay tale. Soma bilay. Fono kasoro manyeji da dese bagato do nyela. Fono kasoro manyeji da senge bagato do nyela. Fono kasoro muso de masa. Oma sega clémency sigaye. Onkola ka den wara mine ka to bla fangala ka sele bawye. Parce que muna ka ya yere défend. Mais gemse nou fleni nyoron nga yanfi. Ou bina sawo bina balo au magoto la. Wa malion ka foye fakali kala we fleni nyoron nga munu bawye nyoron faka. Munu baw trani nyoron kasola. Tia muso fola fleni fangala. Amuso flana fleni. Sade amuso fola be bole. Flana fana tara boli. Sadi flana ngwe boli. Fola fana tara farouka boli. Kaklaka muso mi bana. Bambagato doga muso tako farouka boli. Mogo ibe se sola. Iti sigi anunka. Me fen beni ala na kratia polisu. Ode kama ulabante nyo. Ema yoko vibe sengenenwa. Ima obo ushi bangeribiala. Ima obo klaka sasa chego jugula. Adama den tonyo de do. Ma ibe se kole ibi sigi ibi miri. Dien wana malila. Ma ya nana ni besore. Ma ya nana ni ko besore. Ayo miri ma yo la. Ako miri o deuna. Ako miri o muso la. Aka doko fante ate shey. Abe ni nga sokona mo kan bi. Me abseka yelema o taka. Ayo deni mine ka bla manda de depo la ko munekela. Ni ngon nte mo fakala de. Ni nga dute mo fakala de. Wa demsani nte ne nyoronga. Ni fama den do faka den do be nyoron faka. Ma den princesse mangano. Wali den nu do la kele nyoron faka. 9e arrondissement mo mi ni bla manda de depo la. Wala ka demajana. Touré comme il tokoni jam kadi etani autosaisi. Etani affaire autosaisi. Igani labo nga bo doningi atala ku doninga complain nyene mando blaga tadi mamalla hal na kera vesi dafali no chigati mamalla kamana mai mboka fi itetani ni dossier autosaisi fantande comment te fantande me fantande do datu le flene bole kunu amami amabo aseta bay aseta balmay asete mochi adoni sara akoram so sara kata sigo dongoro aflega ta resoro mana de depola billahi ta life fanta te che en tant que machine fantom na mala ni sans preche ni diente chi fo ko sa mali tetanye wa dongolo avec a jiglatiga kodi mandem princesse mangan kunu ka boka na ni foyer première pala wa yanga plentike ou ma fin na ma plenti la plenti 7 madama figo diako 14 foyer doron c'est-à-dire que plentike abana mais ko be ko kele malion ambe kunyogona ne de ba foyer mali kura be jowo mande princesse be ke famo de ka ministre avec Benyana la présidente des pauvres du Mali obene bla a ministère là à la tegela obe ministère créé fantom wa ministère kané mandem princesse ka présenter avec Benyana wale be fantom de fa foka ta sen sadoma en tant que fantom nous la fierté la fier en tant que fantom nyeji matia o te la fier ni sans prince mali be to ni geregera ko la foka ta fo domina ne mandem princesse ka fantom ni na hinela faut ta fo domina fantom nous si la foko alhamdulillah en tant que obega bi on ko foka ta usa wa mali tetanye ko be ko kili dongo do geregera ko ni mashiba ko be bi auka au police nous ko ni côté mete ndaji la chaula amenyo ngombolo rendez-vous je merci kono mbaw bolo de mbaw ko obeto usi ko pojugu ta romna wa mbaw ko de o ko banni ni mbaw nyini na be réseaux sociaux comme ituro ko kapse mana de depola ne be bara de facilitement o kuma la ko be ko kili abenga foli di Jean-Claude ma comenali ko Jean-Claude Marina ko be ko ko mani princesse dakana do ila ko saka do ila no te kala be yoro nyi o kuma la dane do ay princesse ga son la men ni muso ba foli ni be fo on ni na ate gringri ay ni na mejona